Spoštovano občinstvo, lep pozdrav, spoštovani gostje, pozdrav tudi vam. Smo v drugem delu današnje slovesnosti, kako bi rekla. No, in za začetek dovolite, da okrogle mizi, ki smo jih dali naslov, zakaj lahko raziskave, povem samo nekaj besed. V zadnjih tednih so se namreč začela množiti srečanja, razprave, soočanja in tako naprej o najširše zastavljenih vprašanjih povezanih z razmerami v znanosti. Naključje s širšo družbeno realnostjo da ali ne. Vendar, večina teh analiz se nanaša na slabšo finančno kondicijo v polju raziskovanja in posledično seveda se mi odkloni, ki iz tega izhajajo. V središču takih razmer se oblikuje tudi vprašanje, zakaj vlagati v znanost. Torej, to večno vprašanje nam je tudi odgovor, da kljub razmeram vedno bolj. Sicer pa se bomo odgovor na tako vprašanja iskali z današnjimi gosti, ki so ugledni znanstveniki, raziskovalci, univerzitetni učitelji in tudi gospodarstveniki. Ker pa se večina vprašanj v takih razpravah naslavlja tudi ali pa predvsem na politiko, za omizjem pozdravljam ministrico, profesorico doktorico Makovec-Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, profesorja doktorja Jozefa Gerkeša, direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost, profesorja doktorja Dragana Mihajloviča, vodjo odseka za kompleksne snovi na Institutu Joža Šleka in profesorja na Fakulteti za matematiko in fiziko, profesorja doktorja Martina Čepa-Čopiča, prorektorja Univerze v Ljubljani za področje raziskovalnega dela in seveda gospoda Marjana Dermoto, izvršnega direktorja razvoja kolektorju in pa gospoda Janeza Novaka, direktorja tehnološkega podjetja RLS Veliko. No, in da je bila in postaja hitro spreminjajočih se časih univerza nosilka in pa zagotovitev razvoja, saj z nenehnim ustvarjanjem novega znanja oblikuje in izobražuje generacije, ki bodo sposobne ponuditi meje, tako fizične kot tudi miselne. O tem seveda ni nobenega dvoma. In o tem, zakaj vlagati v raziskave, zakaj vlagati v univerzo, zelo nazorno pokaže študija Nicole Dendrige. Gospa je izvršna direktorica Univerze Združenega kraljestva. Povzetek nam je gospa Dendridge prijazno posredovala, pa prosimo, da poslušamo kar posnet. Good morning, colleagues, and welcome from London at Universities UK. My name is Nicola Dandridge, and I'm the Chief Executive of Universities UK, and we represent, as our name suggests, we represent all universities in the United Kingdom. I'm so sorry I can't be with you this morning. It's a combination of playing times and other commitments which meant I couldn't do it, but thank you for inviting me to contribute through this video link. Jana asked me to speak about some work that we've been doing in the UK about the contribution that universities make. They make to individuals, to society and to the economy. And I choose those three categories carefully because to the extent that we have a strategy in this area, that's how we structure it. So we talk about the contribution that universities make to individuals in terms of transforming their lives and obviously providing them with education. We also talk about the value that universities play to society more widely. And then finally, the contribution to the economy. And those are the three areas I thought it might be quite helpful just to talk to you about this morning. So starting with the individual, this is primarily focused on students. So it's the advantage of going to university. And one of the main elements we want to emphasise there is that this is about education. And although we go on to talk about social mobility and the economic contribution that being a graduate makes, I think it's really important that through this narrative we do focus on the contribution that just being educated to high levels makes. And also that's research-informed teaching. It's not just teaching as in
colleges and schools, there's something very particular about universities, which is the research-informed, scholarship-informed teaching that takes place there. So we talk in terms of social mobility and life chances, but one of the issues that's very important in England, certainly, is the graduate employability. This is the feedback that we've got quite extensively from students, that what they really care about is the opportunities that going to universities gives them in terms of getting better jobs and then earning graduate salaries. And there's some pretty good data in the UK, I'm happy to let you have this, about the extent to which going to university does both increase quite substantially your chances of getting a job and also your earnings. And we've got studies, for instance, that show that after graduation, about 80% of graduates will get jobs and professional graduate jobs as well. And after 3 years, 94% of all graduates are in work. So these are messages that we communicate as widely as we can to demonstrate the value of universities to individuals. There's also quite a lot of data coming from the government actually about graduate earnings that shows, I mean, in very ballpark figures, that over a lifetime a graduate earns roughly about £100,000 net in terms of increased earnings, and that takes into account the tax they pay and the fact that they're out of the labour market for a few years when they're at university. So it's quite a substantial figure. And that's one of these figures that sort of got into the narrative of government and is in the public domain, and I think does carry some weight. So alongside the importance of going to universities to students, we are very keen that we demonstrate the role that universities play more widely in society. There's some really good research evidence, again, very happy to share this with you if it's helpful, about the fact that graduates themselves are more likely to vote, they're more involved in the democratic processes, incidentally more likely to vote in favour of staying in the European Union, which just at the moment in the UK is a very important issue because we've got a referendum coming up on that. But they're also more likely to, less likely to be obese, overweight. So there's a real health link, which is quite interesting, and less likely to smoke. And all sorts of other indicators of well-being. I mean, whether or not there's a direct causative link is another matter, but nonetheless there's a positive picture about the overall contribution to society, which is an important part of this element. And then, of course, on the research side of things, we have done a lot of work to communicate the value of research to society. And there's a publication here that we did, for instance, some while back, which just lists a whole load of research activities within UK universities, and take a pill, undergo an operation, have a baby, go to school, and so on. It links all these functions. And then it says, if you do all of those things, and you will have benefited from the work of UK academics. And 100 discoveries, that's what the book is about, and developments in the UK that have changed the world. So the theme is very much universities can change the world, improve the world, and these are research activities that affect everyone, whether you go to university or not. Another theme that we emphasise is the importance of universities as anchor institutions in their communities and their relationship with business and industry, and we've done quite a lot of work in that area too. One thing we've trialled in the UK is trying to engage very directly with the public about the value of research. And I say this with some hesitation because this is quite a difficult agenda. But we decided a few years back that for 1 week in the year, we would host something called Universities Week, where we would use it as a mechanism to get all universities involved, both regionally in their communities, but also nationally, coordinated by UK, to engage in a public-facing campaign about the value of universities. And there was a whole host of events that we coordinated. We used the media. We actually used museums and galleries as well as a mechanism to reach out to the public about the value of research. And it was a success. I think it's very difficult, though, to attribute impact to that sort of activity. So I think we'll carry on doing it, but I think one has to acknowledge that that's quite
resource intensive, and engaging with the public is no insignificant activity to be taken on. What I wanted to finish on, though, was the contribution of universities to the economy, because this is where we've perhaps we've invested the most effort, and I think to some extent seen the most impact. What we've done is some quite thorough, academically rigorous research to look at the direct and indirect economic impact of universities throughout the UK. And this is a report that we've published that is operating at both national level through the UK, but we've also disaggregated the findings to the different regions in the UK. So this one I'm holding up here is from the northeast. And that's been very useful, I think, in terms of the very strong political focus on the regional agenda in the UK. We have, in the United Kingdom, a situation where the southeast is very rich in economic terms. So that's where London is, obviously. But there's some quite significant economic disparities in different parts of the country, and that's a real importance to the government. So what we've done is we've disaggregated this sort of data on a regional basis so that those universities and also Universities UK can communicate on a regional basis, and that has definitely had some impact. To such an extent, actually, that we didn't do initially this sort of analysis in Northern Ireland, and there was a real demand that we carry out the same exercise in Northern Ireland, which we've now actually done. And the point about this is that we have looked at the direct and indirect economic impact of universities. So the headline findings from this report show that in terms of both direct and indirect effects, the higher education sector generated over £73 billion per annum to the UK economy. And also in terms of full-time jobs, over 757 full-time equivalent jobs were created in the economy, and a direct contribution to GDP of 17.97 billion. And I think the point about these figures is, well, firstly, they're very substantial, but also it just shows and it positions higher education as being a very major part of the UK economy. What is critical about this is that it's academically rigorous and the methodology is detailed at the end. And this is a report that we do every few years. This is the most recent version of it. And the methodology itself has never been criticised. And I think that's really critical. If you're going to do this sort of thing and be quite high profile about it, you've got to be confident about the basis of the research. What we've done is not just a report, we've developed a whole communications and political engagement strategy around it. We've launched it, we've had meetings, we've had breakfast meetings, we've had dinners, we've played it out through the media. We've also made it more visually attractive by developing a whole suite of infographics. The one I'm looking at here is a sheet which we've distributed widely in communication publications across the piece, which sets out in graphic form the summaries of the main report. And we've disaggregated again to different themes. So this one is the economic impact of international students, which again, we've distributed to slightly different audiences. But the point is we are trying to reach different people in different ways, but overall making sure that the narrative comes over again and again so that there's a degree of repetition about it, so that the message do really land. And I think of all the headlines, 73 billion figure per annum is one that really has landed, and we then see that being picked up by others. And I think the point about this is that in terms of the UK economy is a really very substantial figure. It means that the higher education sector is one of the largest contributors to GDP in the country, alongside pharmaceuticals and other sectors, which means that we are really a serious economic player. And the point about pitching us in that light
is that we argue that investing in universities is actually investing in a central, critical part of the UK economy. And that's been very much the narrative that we've developed. And I think we have had some success in seeing the Treasury in particular buying into that. The Treasury is our finance ministry. So just two final points, if I may, on this. We have had some criticisms that by really emphasising the economic contribution of universities, that's somehow reductive, that it underplays the broader contribution that universities make. And I think our answer to that is no, that's not what we're saying. Education is of critical, fundamental importance in terms of what universities do, and likewise research. And that's both applied research and also blue skies research, we call it, which is where you have no immediately identified application. So universities do all of that, but they also have a major contribution to make in terms of the economy. And the point here is, who is your audience? And for us, the audience was here, the Treasury. And although you can talk about the wider educational benefits, the currency that they're really interested in, because they're the Treasury, are the economic benefits. So I think it's a question of thinking through who our audience is. And if it's the finance minister, then these are the terms you need to speak on. So I think we're fairly unapologetic about taking forward that narrative. But nonetheless, there is, of course, a wider role that universities play. So we need to make sure that that's very explicit. The other point I was going to make is that a lot of what I've said is very culturally specific to the UK. And I'm conscious as I'm speaking here that much of this may apply in Slovenia, but of course it may not. And I think a lot of this is quite nuanced to the particular political environment we face at the moment, given that we have a Conservative government in place who are committed to an austerity programme. So it's quite responsive to the environment that we're working with at the moment. And in a different environment, then we probably wouldn't use the same tactics. So I say that because I think one has to advance this with some hesitation about its applicability to other countries. I'm going to finish now. I'm so sorry I'm not with you to answer any questions about all of this, but I'm going to leave you with our website address and my email address and some of the links to the publications that I've been referring to. And do please get in touch with me if you have any questions or there's further things you want to raise with me. If you're in London, do please get in touch. And I do hope that I will come and visit Slovenia at some point. We were there last summer, actually. We took the family on summer holiday to Slovenia, and it's the most beautiful country. We were swimming up in Bled, and then we went down to Piran by the sea. Just spectacular. Ljubljana as well, of course. So I'm so sorry I'm not there with you today, but very much look forward to following up with you later on these points. So thank you very much. Ja, gospa ministrica, te signifikantne ugotovitve najbrž ne piše nobenega dvoma glede na naše osnovno vodilno vprašanje. Mislim, da je odgovor zelo jasen, da sem začela sem poglasi, kako je romantično izvedbo danes. Zdaj, kako znanost potrebujemo, je ključ za razvoj in je tista, ki ustvarja napredek. Mislim, da tega znova zavedamo tudi na vladni ravni. Smo tudi postavili izobraževanje znanost skupaj, kar mislim, da je bil tudi poudarek uspeh iz Zveze univerz v Angliji oziroma Veliki Britaniji. Tisti, ki je ključen izobraževanje skupaj znanost in raziskovanju, je nekaj, kar nam lahko vidimo, da resnično podstat razvoja znanja celotnih družbi, ne v gospodarstvu, pa predvsem v družbi. In tam se ustvarjajo v resnici zametki tistega, kar bo biti napredka. Če se vrnemo nazaj na to bazične aplikativne znanosti, ki jo nekateri ne slišno več radi, pa tudi na evropski ravni danes govorimo o znanosti in raziskovanju celoti. Vemo, da brez bazičnih v resnici tistih temeljnih raziskav tudi nikoli v resnici ni bilo napredka. In to mislim, da je potrebno poudarjati tudi naprej. Tisto, kar pa je potrebno poudariti, pa seveda, da je ta odgovornost do razvoja in raziskav in seveda tudi znanstvenega napredka, seveda tako v rokah in stran institucionalnega odločanja na krvni ravni, tako znakov koncepta država, kot seveda institucionalnega odločanja znotraj institucij znanja.
da moramo tukaj najti to slopisno sobivanje, ki seveda tudi enkrat dopomeni, da si tudi v slovenski družbi, da imamo nekatera področja, ki so že sedaj odlična in jih je pomembno potrebno spodbujati naprej, da moramo pripuščati področje, ki seveda kaže potencial napredku in pa da hkrati seveda ne moramo večkrat diversificirati in dobiti sredstva, ampak se verjetno določiti osredinjenje našega napredka. In tukaj vidim veliko strateških dokumentov, ki se tudi na ravni države pripravljajo, od strategije razvoja Slovenije, do seveda že uveljavljene sprejete strategije pametne specializacije, do resolucije o raziskovanju inovacijskem delovanju, do spreminjanja novega zakona o raziskovanju razvojnih dejavnosti. Vse to so pa seveda usmeritve, ki kažejo, da si želimo prevetriti vizijo razvoja tudi v Sloveniji. Seveda je pa vse potrebno ne samo dobro financiranje, ampak tudi najpomembnejši posamezniki, rečem človeški viri, ki nosijo ta motiv in to razvojnost v sebi. In tukaj moramo sporočiti vso to kritično maso na način, da v resnici najdemo pot za dober ustvarjalen napredek, ki je hkrati seveda to ustvarjanje nove dodane vrednosti in zaposlovanje, to, kar je tudi poudarjala angleške kolegice. Morda še nekaj, seveda se angleški sistem ne more primerjati, sploh pa ne angleški sistem povezava univerze, veliko so drugačne kot pri nas. Vemo, da imamo tako privatne zasebne, ki so izjemno močne, izjemno prepoznane, javne univerze, ki so prav tako močne in izjemno prepoznane. Je pa koncept financiranja drugačen in tudi na integralni ravni, kar recimo nismo stavila. Anglija je doživela kar precejšnji padec financiranja, tako sem izobraževanja in znanosti. Pa ne samo Anglija, tudi ostale države, tukaj se predvsem v javnem sistemu dela. V številnih evropskih državah se lahko vzpostavlja znova neka revitalizacija pomena izobraževanja, tako visokošolskih kot sicer celotnih vertikalnih in seveda tudi znanosti. Veste, smo letos tudi na Vlagati prvič odprli trend financiranja na skoraj. Pravzaprav še ni trend, je prvi premik in prvi korak. Približno 6% več kot v preteklim letu, torej rebalans 2015, in seveda vsa dodatna sredstva, ki prihajajo iz evropskih virov, za katere se še kako borimo, kljub temu, da nismo bili saj ne zdaj vlada v poziciji pogajanja za te vire, pa smo pa znotraj tega, kar je te na voljo stremimo naprej. Pa ne samo znotraj obstoječih virov, tisti, ki se kažejo kot potencialni. Oboje skupaj, pravi skupaj z institucijami znanja, nosilci, ki seveda tvorijo razvoj. In na drugi strani seveda sistemsko podporo, ki bomo na ministrstvu gotovo še bolj intenzivno dali naprej, vidim na najboljše korak prihodnosti. Se pa ne bo zgodila takoj. In tudi takoj ne moramo pokrpati tistega manjka zadnjih 5 let, tako rečemo, ne. Je pa pomembno, da imamo novo spodbudo. Hvala vam. Sedaj upamo pa samo, da recimo ta trend izboljšava znanosti, da se bo hitreje premaknil kot paslo, recimo, v okviru temeljnih raziskav, ki nek izkoristek za gospodarstvo lahko daje šele čez nekaj let, da ne bo šlo to po tej poti. Ampak kakorkoli, profesor Mihajlović, ugotovitve gospe Dendriche za vas niso presenečenje. Vas pa je morda kater podatek, katera analiza, res posebej presenetila? Tisto, kar sem gledal, mi se zdi ponavljamo česa, kar so oni že doživeli časa, ali teče. Jaz sem takrat tam bil in sem ušel iz Anglije, ker je še tako slabo kazalo. Zdaj se pa to dogaja nekaterim našim mladim, ki tukaj opažajo podobno. Če ne morate jaz vesen, se zdi, da ta kriza se res prisotna, ampak posebej v Sloveniji smo v bistvu šokirani vsakič, ko se je proračun rebalansiral v šolo znanosti. V bistvu šokirani smo zato, ker vemo, vse to poznamo, večina ljudi pri sobi dobro ve, kakšen način znanosti, da to se multiplicira, ogromni učinki, gospodarstvo je jasno, tudi. Ko se to zgodi, potem smo presenečeni. To je v bistvu neko presenečenje, oziroma nerazumevno začudenje je glavna
tako, ker ne razumemo talibana, recimo. Pač čudni so. Te pa vlada pride s temi, vsaki sprot za rebalansom, ki je manjši. Torej so se odločili, da bomo imeli Slovenijo bolj revno, kot smo zdaj. Seveda, politika ima svoj proces, vlade se ga požive, mora preživeti kratek rok in to je najbolj potrebno tam odrezati. Ampak vprašanje, seveda tega ne moramo spremeniti. Vprašanje pa je, kako mogoče vsega dosežemo, da to ne bo se tako nadaljevalo. Jaz mislim, da je glavni problem v času, ko Slovenija dejansko nima več orientacij, kaj bi čas smo imeli evro, pa EU, cilje, pa se je to zgodilo, zato ker nekako ni več, zdaj ne vemo več naprej. Celo pred 20 leti se je zdelo, da vemo, kaj bi, takrat je bil nekak čist podatek, recimo ob začetku programa mladih raziskovalcev smo imeli 502 na leto. Potem leta 92, ko je prišla vojna, smo jih imeli 179. Danes jih imamo samo še 169. Torej, nekaj se nam je glava spremenilo, očitno na to ne damo več, to se nam ne zdi koristno naprej. Potem ekstrapolirati, torej, če ekstrapoliramo naprej tudi univerze, ne rabimo več, pa res tam gremo proti talibanom. Če nekaj se samo izgleda. Ne, to je malo hecno, ampak zdaj pa, kaj pa malo samo kritike, se mi zelo nekratko. Ena stvar, ki se mi zdi očitna, je to, da ne znamo zmeriti učinek znanosti. V bistvu delamo nekaj laboratorij, pa potem naši študenti industrijo, ali pa nekaj z industrije delamo, ali pa tudi ne, in potem se kako je to ta učinek izmeriti, kako dejansko ugotoviti, kaj je ekonomsko, socialno, kakorkoli iz tega nastalo. Tega ne znamo. Angleški izrek pravi, if you can't measure it, you can't manage it. Torej, če tega ne znamo, potem ni čudno pravzaprav, da politika, da percepcija javnosti taka, da je sektor ne uporabno sektor, ne vemo, kaj to je. Politika seveda v tem danem trenutku, ko pride do rebalansa, mora vedno znova najti tisti minus in tukaj seveda mi nimamo, torej, kamionarji imajo kamione, kmetje imajo radižnike pa traktorje, mi pa ne moremo ukiniti Štefanov zakon, po katerem bi vse nekaj svetili. Torej, tega nekako to ni otipljivo. Te stvari moramo začeti nekako meriti in ko bomo znali meriti, bomo znali tudi razumeti, zakaj je to dobro v državi in zakaj dejansko je za to treba denar. Ja, profesor Gerkaš, vi ste tisti, ki imate škarje in platno v rokah glede denarja. Vse nekaj, vse del tega denarja. Me zanima, glede na to, kar je gospod Dendrige rekla, si vi seveda lahko želeli to miselnost, recimo, to pozitivno miselnost pri nas. Seveda gre za neke druge časovne dimenzije in pa tudi prostorske. Ja, hvala lepa. Tako da to krojaško delo ni preprosto. In je marsikaj odvisno od dobaviteljev, tistega platna in od tega, koliko ostre so škarje. Vsekakor pa se v učinkih moramo pogovarjati in zavedam se, da mogoče da se premalo poudarka daje na to, morda zato, ker ni dovolj časa. Ampak če se zavedamo, da bi morali biti raziskovalni rezultati bolje predstavljeni oziroma dani nazaj v javnost. Predvsem v povezavi tudi z gospodarstvom. Tukaj sicer nekaj ukrepov načrtujemo, neke vrste gospodarske stičišče in podobne zadeve. Ampak to seveda so spremljevalne dejavnosti, ki so pomembne. Tisto, kar pa je osnovni poudarek trenutno pri našem delu, je v bistvu upoštevati ugotovitve zelo široke javne razprave, ki se je zgodila na začetku tega leta, tako do poletja preko usmerjevalne skupine. In v okviru tega je nastal predlog novega pravilnika, ki smo ga pravkar poslali v soglasje na ministrstvo in načenja kar nekaj temeljitih vprašanj, oziroma odpira malce drugačno perspektivo. Upam, da tudi razrešujemo ta nenehen mit o točkah,
moja žalost se vsaka razprava o znanosti začne in konča običajno v javnosti pri točkah. Sam ARS jih uporablja samo kot vstopne kriterije, bojim se pa, da so jih nekatere druge inštitucije morda celo malo preveč si prisvojile oziroma jih uporabljajo. Seveda se te točke so vedno povezane s financami, in kar je zanimivo, Ja. koliko ste vi recimo razvijate to famo, niso točke vse oziroma... Trudimo se s kvalitativnimi evaluacijami. Držimo se načel manifesta iz Leibna, ki se nam zdi odličen referenčni dokument in takole površno, če bi lahko ocenili kompatibilnost z njim od 1 do 5, smo tam nekje med 3 in 4. Seveda pot je še dolga. Ampak glede sredstev, ko ste postavili vprašanje, vedno z veseljem ponavljam, da se je prvič krivulja obrnila navzgor. Torej vsi, ki relativizirajo pomen tega, mislim, da so v zmoti. To naj bo nek trend, ki se naj nadaljuje. Hkrati pa moramo biti realni, kaj se da s tem denarjem narediti, torej s tem prirastom pri proračunskih sredstvih. Še vedno ni mogoče izravnati ekvivalenta polne zaposlitve na obseg, ki je bil odvzet v letu 2012. In tako da tisto, kar se mi pa zdi občutljiva, malce slabša novica, da v strategiji pametne specializacije najdemo kontinuiteto financiranja ARS, torej na tem obsegu, ki je v letošnjem letu. Upam, da bo ta dokument revidiran tudi s tem, kar bo morda še vidno kot prirastek sredstev na ARS v prihodnjih letih. Namreč, pri našem delu je pomembno to, da mi težko načrtujemo za naslednje koledarsko leto. Mi postopke izvedemo v naslednjem koledarskem letu in finančni učinki so za nas šele čez naslednje leto. Torej, v 2016 bodo razpisi, ki se bodo finančno poznali v letu 2017. Morda bi zaključil samo z enim predlogom. Sedaj namreč ARS financira v večini programe in pa projekte, razmerje 2/3, 1/3. Pri projektih skrbimo tudi za neko stabilno financiranje po kapacitetah, ki so zatečeno stanje. In možnost za preboj, ki jo vidim tule iz optike ARS, je ta, da bi se seveda z dodatnimi sredstvi usmerili lahko tudi v razpise, ki bi podpirali temeljno raziskovalno delo skladno s cilji strategije pametne specializacije. Ker to pomanjkanje ciljev je vidno. Torej, mi, kada razpišemo danes raziskovalne projekte, razpišemo za posamezno področje, znotraj posamezne vede, ne razpišemo pa jih proti nekemu cilju. In za tisti razvojni del, kot je opredeljeno v raziskovalni inovacijski strategiji, pa bi lahko uporabili ta sredstva, torej zgolj kot prispevek ene ideje. No, ampak namreč ta ideja ni kar tako, bo treba nje še veliko govoriti, se razpravljati, tudi samimi raziskovalci ali pa posameznimi skupinami. Vsekakor. Profesor Čopič, vi, gospod Dendrige, poznate, ste veliko predali, najbrž to njeno raziskavo, pa me zanima, kaj bi rekli, če jih sporejate z našimi razmerami. Torej, ta konkretna raziskava, o kateri gospod Dendrige govori se o strogem vplivu na gospodarstvo univerze kot gospodarskega subjekta. Sploh, kot je sama podarila, ne obravnava najbolj osnovnega dejstva, da univerzo potrebujemo zato, da izobražuje našo najboljšem pomenu besede intelektualno elito, brez tega nacija ne more. Torej, to je naš temeljni in sploh absolutni razlog za obstoj univerz, brez tega ne moramo postati kot nacija. Če bomo ven pošiljali naše študente, po vse bojo najboljši ostali zunemi. Torej, to je pomen konec. Zakaj mora univerza raziskovati, je tudi jasno. Najbolj glavni razlog je, ker je to daleč najboljši način, kako lahko naše študente izobražujemo, kako lahko prenašamo znanje, tudi najcenejši način, kako osnovno znanje iz sveta prenašamo nazaj k nam. In šele na tretjem mestu bi dejal, da je to direktni prenos znanja v naše gospodarstvo. Namreč, če smo univerza, moramo seveda obvladovati glavno vse discipline, vse se pomembnejše, gospodarstvo 2 milijonov ljudi, pa tega znanja ni mogoče presirati. To se pravi, mi moramo se tega
osnovnega pomena dejavnosti univerze zavedati. Zdaj, tukaj tudi gremo se do tega vprašanja razmerja med uporabnimi raziskavami in osnovnimi raziskavami. Osnovne raziskave so preprosto zato ključne prvič, kar so v tem pogledu, kar sem prej rekel, bistveno primernejše kot aplicirane raziskave, brez osnovnih raziskav seveda tudi razvoja ne more biti. Mi smo prej rekli, mislim, da ministrica rekla, da se seveda vedno bolj poudarja znanost je znanost, se ne gre zdaj več recimo v zadnjih časih ali pa ne vem, v zadnjih letih tako poudarjati, katere so osnovne, katere so zadnje. To je zdaj seveda na načelni ravni seveda res, ampak ko pa se srečujemo z konkretnimi problemi, pa dostakrat ne znamo ločati, kaj je še res odkrivanje novega znanja, kaj je preprosto prenašanje znanega znanja sem in temu, torej, ali pa celo take vrste industrijski razvoj, ki ne prispeva zares k nekemu osnovnemu izobraževanju in je postati pravzaprav nekaj, čemu se univerza recimo ne bi smela ukvarjati. Osnovno bi morala pač svoje resurse usmerjati drugam. Ja, gospod Demota in gospod Novak. Videla sem gospodarstva. Pa smo morda fascinirali pri podatki, ki jih je gospod Dandridge povedala, koliko recimo, če smo živeli recimo gospodarstva, kakšen izmen je lahko recimo iz univerze v gospodarstvo. Recimo v področju zaposlovanja, recimo neposrednega izkoristka. Ja, gospod Demota. Hvala za vprašanje. Če seveda aplicirate ali poskušate dovolj ali ne vem, pojasniti nam z vašega razumevanja. Bom poskušal. Celotno razmišljanje bom skušal postaviti v kontekst, kako se koncern kolektiv obnaša in kaj je pravzaprav raziskave oziroma znanost pri razvoju koncerna pomenijo. Se bom pa navezal mogoče tudi to, kar je gospod Dandridge rekla. Izhajati po moje je potrebno iz nekega dejstva in sicer celo z nacionalnega nivoja, kakšna je moč Slovenije, kje smo, tako na gospodarskem kot na drugih področjih, in razumeti, kako so ta področja v medsebojni korelaciji. Namreč moje in naše globoko prepričanje v koncernu je, da če ne obstajajo tukaj ustrezne relacije v smislu tudi posameznih, kdo proizvaja, kdo potem v nadaljevanju koristi določene rezultate tega dela. Če tukaj niso te stvari med seboj usklajene, prihaja do anomalij. Določene anomalije, po mojem, prihaja tudi v slovenskem prostoru v relaciji gospodarstvo, če hoče potem v znanosti in v inštituciji znanja. Namreč naše prepričanje je, da taka moč, kot je ima Slovenija, bi morala, sigurno je potrebno razumeti, kaj so poslanstvo univerze v bazičnem smislu, z veliko izobraževanja, in tukaj moramo določen diapazon znanj pridobivati, zato da jih rabimo na celotni podlagi, da se ta proces lahko sploh odvija. Ampak ko v nadaljevanju govorimo, kam bi morali plasirati tiste sredstva, pa je naše močno prepričanje, da bi jih morali plasirati v področja, ki bi jih skupaj prepoznala gospodarstvo in tudi inštitucije znanja. Namreč, mi moramo nekaj vedeti, da niso primerljive stvari, če govorimo o Angliji, ali če govorimo o Sloveniji, ali če govorimo o Nemčiji. Naprimer, že tak kazalnik je zanimiv. Če gledamo po svoje, koliko Slovenija vloži na to področje, ta kazalnik ni niti tako slab, se smo skoraj tam blizu teh razvitih dežel, kot so Nemčije, kot so bistveno več, kot je Anglija. Ampak ne moramo vedeti, govorimo o relativnih številkah. Dejstvo so pa absolutne številke. Toliko tisoč evrov, toliko milijonov evrov. In ko
Pa tukaj govorimo, pa ni več toliko veliko. In ko ti nimaš na razpolago prav veliko, se treba odločiti, kam boš to stvar investiral. Naše prepričanje je, da ukolikor bi in bo potrebno korak prepoznavanje, ki smo ga začeli skozi strategijo pametne specializacije, se nam osebno zdi zelo pravi. Namreč, ekonomija v okviru Slovenije je taka, kot je, in ne moramo nič si zatiskati oči, da zdaj neki povejo, koliko je bruto družbenega proizvoda, kakšne so zadolženosti, koliko je dodane vrednosti. In nekaj moramo vedeti, če hočemo v tem geografskem prostoru, v globalni bitki, ki jo imamo, ko se soočamo na trgih konkurirati, moramo ta prostor prinašati tako delovna mesta, ki bodo zagotavljali ustrezno dodano vrednost, ker sicer bomo imeli težave, preprosto ljudje ne bodo zaslužili, zato da bi lahko normalno živeli, tako kot je treba v tem prostoru živeti. In seveda, poleg tega mora dodana vrednost ostati še za razvoj, za investicije in tako naprej. In ko pridemo do tega, nimamo več ta pretek, da kar na počez nekontrolirano investiramo v znanost, ker potem pa hitro je ta košarica preprosto premehna. Torej, jaz apeliram, če za pravo politiko pridemo skupaj, se bo pa sigurno potem reflektiral tudi na delovnih mestih, ker si jaz ne predstavljam sploh, da bi funkcionirali. Pa bomo potem še koncept pametne specializacije temelji prav na tem, kako s podjetniškim odpiranjem, ne samo gospodarstva, ne samo malih, srednje, velikih podjetij, ampak tudi znanosti, institucij znanja, najti skupno pot za skupne projekte, skupne vrednostne verige, strateško partnerstvo. Mislim, da ta proces je, ki nas je po dolgem času v Sloveniji celo povezal, bolj kot smo se mislili, da nas bo povezal. Zdaj seveda smo pa v teh 179 projektih, ki so bili predlagani v procesu podjetniškega odkrivanja, seveda pred dejstvom, da bo potrebno na konkurenčnem razpisu ta sredstva znatno upravičiti, torej tisti, ki bo pristopil v konkuriranje za ta sredstva, moramo seveda dokazati nekaj, kar pa je skupno sobiva institucij znanja in gospodarstva, a tudi družbeno celotno, ne recimo v tehnološkem delu, seveda tudi v netehnološkem delu oziroma družbenem inoviranju, to je pa nova dodana vrednost, nova delovna mesta. In to je pravzaprav tisto, čimer tudi gospa, ki je predstavljala, kako bi ne govorila, torej kako omogočiti, seveda je pa osrednja tema celotne Evropske unije mladim, zato da najdejo zaposlitev, ne glede na to, ali so z področja znanosti, raziskovanja, gospodarstva ali katerikoli drugega družbenega področja. No in tukaj bomo morali skupaj, tudi z nepovratnim delom sredstva, torej tudi z tistim deležem, ki ga bodo vlagali podjetja, in država seveda zagotoviti, da bodo ta sredstva upravično in predvsem učinkovito uporabljena. In rezultati bodo zelo merljivi že na mestnih poteh. In če že na mestni poti in na mestni točki ne bodo doseženi, bomo mi zavezani večino sredstva. Torej, kaj je Evropa samo po sebi v konceptu razmišljanja specializacije odkrila, da moramo biti predvsem odgovorni najprej sami do sebe, ali tisto, kar seveda imamo, ali pridobimo v resnici tudi znamo upraviti in na kakšen način. In če se vrnem komentar profesora Mihajloviča, mladi, ki odhajajo prav z tem novimi strateškimi instrumenti, je seveda izjemno priložnost za mlade, tudi mlade, če jih bodo pripuščali institucije znanja, če jih bodo pripuščali gospodarstvo, če jih bodo dali priložnost tudi znotraj projekta, znotraj programskih predlogov, ki se bodo teh konkurenčno bili za sredstva. Sredstva ni malo, sredstva je po dolgem času kar nekaj, so pa prioritetno usmerjena, kar je novost v Sloveniji. In ta institucija, v kateri zdaj sedimo, je pa ena prvih, ki je znala določiti svoje lastne prioritete, prav osnovanje tistega dela znanja, ki ga želi prenašati na trg, nekam, ki postaja še bolj uporabno. Je seveda uporabno, sam znanstveni namen in tudi ta ima svoj vidik uporabnosti, da ne bo narobe razumljeno. Seveda je treba zdaj sporočati oba dela. Bazični del, kot že prej omenjeni, seveda to uporabnost del tako, bomo imeli celotni lestvici 1 do 9 širitev tistega, kar se pa želi širši inter. To je prepoznavanje znanstvenih dosežkov, ki res nastanejo v institucijah znanja, ne se bodo univerze ali inštituti in taki, moramo ministrstvo še naprej podpirati
agencijo, zato imamo večanje sredstev, zato imamo nove perspektive mladih raziskovalcev, namenimo 20 milijonov zanje, imamo instrument raziskovalcev na začetku kariere, ki znaša 25 milijonov evrov, imamo dopolnjevanje infrastrukture v višini 60 milijonov evrov na horizontu, na elementih, na timih, to so vse projekti, kjer se že sedaj povezujemo z gospodarstvom in eksplicitno podpiramo kandidature naših timov nominiranih kot ministrstvo, celo jaz ga osebno znotraj poskrbim za to, da damo mesto in sloves našemu znanju. In tisto, kar mislim, da moramo pa na strani znanosti narediti, je pa prenašati vsa ta vedenja in dosežke na čim bolj intenziven način, širšo družbeno sfero, torej v eter, ki vem, da ne sliši dobrih zvodov, ampak mislim, da moramo biti vsi skupaj vstaviti, da pogledamo, koliko na koncu znanosti so stvari posredno in neposredno dejanske dotikne vrednosti. Tukaj naloga nas vse to, kar se tega posameznika nosilca, nas kot institucij, krovnih in tistih, ki seveda podajajo in ustvarjajo znanje in seveda predvsem ozaveščanje tudi medijev in tukaj se vam še posebej hvaležim, vsi skupaj lahko rečemo, zato, da daje priložnost povedati tisto, kar se v resnici dogaja, ne samo tisto, kar se mi vidi zelo v nekem trenutku pomembno ali zanimivo za širši eter v resnici, je pa tisto bazično in v resnici dobro spremenjenje, ki je v znanosti prinaša vsak dan pristop v slovenskih institucijah znanja in te potrebujejo svojo priložnost. To se tako kot ste rekli, seveda je sprememba forme mentis, v pozitivnem smislu, to so nekoliko dolgoročni procesi, če že nekaj zasujemo, ampak kakorkoli, gospod Novak, vi prihajate iz tehnološko zelo zimnega podjetja, pa me zanima, to, kar je gospod Nota rekel, gospodarstvo naj bi na nek način vplivalo, recimo tudi v usmerjanje nekih raziskovalnih projektov, recimo na zdaj, koliko na univerzi, koliko seveda na posameznih inštitutih. Potem seveda zadnje letne potekajo kar zaostrene razprave. Kakšno je vaše mnenje? Da ne treba odgovorim na to vaše vprašanje, ne pa še nekaj razlikovati. Ja, spoštaj. Torej, veste, mi podjetje smo na trgu in mi iščemo držav priložnosti za tisto, kar mislimo, da znamo narediti. Včasih se jaz podam tudi kaj, kar še ne znam čisto dobro narediti, ker mi zelo prav pride, če imam koga koraka, ki zna narediti. Tako da znanost definitivno rabimo, v tem smislu bolj aplikativno, ampak sem pripričan, da če razširim to svojo misel, da res univerze je Slovenija res gledala precej talibansko, oziroma tako precej revno. To se čisto strinjam, ampak tako da vse tiste tri poslanstva, ki jih univerza ima, je treba enakomerno gojiti, ravno tako vzgoj, izobraževanje, mi v podjetjih rabimo ljudi, ki prvič znajo stvari narediti, ampak so tudi vzgojeni prav, da so delajo v nekih principih, teh osnovnih principih, ki so že večkrat zgodniče več zapisane, zelo pomembno. Drugo je, da seveda znanost ima to svobodo, da lahko detektira in raziskuje neznane pojave v naravi in družbi, to se mi zdi zelo prav. In tretje seveda, da mi, ki pa moramo denar zaslužiti, da ga potem tudi vračamo v državo v obliki vseh tega prispevkov, pa izkoristimo tiste znanja, ki nam manjkajo, ko poskušamo nekaj na trgu narediti in seveda jih tudi za to pošteno plačamo. Zdaj, glede merljivosti je bilo izpostavljeno, brez tega, da nekaj pomiraš, boš težko kaj ukrepal, kaj bi naprej naredil. Tako da vse to, kar danes govorimo, slovi na enih predpostavkah, na enih takih, idejah, kako bi lahko bilo boljš. Jaz sem, preden sem šel sem, sem zelo malo časa, da bi se pripravil, ampak sem pa pravzaprav premislil, če bi lahko na nek način vrednotil, kaj je temu mojemu podjetju, katerega solastnik sem,
pravzaprav ta del, ki ga prispeva inštitucija znanja, omogočil. Bi rabo nekaj časa da računam, ampak če rečem, če se zatočim na to, da smo leta 2009 od takratne tehnološke agencije, da bi dobili 1,5 milijona za en projekt, ki ga zdaj uspešno tržimo, na katerem nekako letno naredimo 1 milijon dobička in vsem tem, da plačujemo še vse prispevke za 100 ljudi. Jaz mislim, da je to kar dosti dober izplen bil tistega, kar država nam dala in naprej tistemu, kar zdaj mi vračamo. Tukaj bi samo še nekaj omenil, da ena pomembna reč se mi zdi, da take investicije v znanje podjetjih, ki potem prinašajo višjo dodano vrednost in dobičke, od katerih seveda normalno plačujemo vse tisto, kar moramo, da bi lahko spodbudili ta način tega pozitivnega tega vračanja teh vložkov znanosti in znanja v podjetja, tako da bi dejansko še razmišljali tako, da bo kot povedal, davčnih olajšav se šlo predvsej zadnje čase pri vlaganju v razvoj, v podjetjih seveda. Jaz imam tukaj malo drugačne mnenje, kot pa večina mojih gospodarstvenikov. Mislim, vlaganje v razvojne olajšave je nekaj, kar vlagaš neko obljubo, da bo nekdo nekaj naredil, pa neuspešno trg prodal. Če bi povlagali na ta način, da bi prepoznali tisto, kar je neko podjetje v sodelovanju ali pa brez že naredilo tako uspešnega, da ima mednarodni patent, s katerim zaščiti tisto znanje, ki ga je naša institucija znanja prispevala, da ga ne bo noben več zlorabil, da bi v tem primeru država to prijazno pa rekla, ja, ta dobiček je zaradi teh lastnosti, ki jih imate toliko izjemen, bomo pa priznati davčne olajšave. S tem, da bi te davčne olajšave pa to podjetje vlagalo nazaj v inštitucijo znanja, lahko tudi raziskave, lahko tudi izboljšanje sistema šolstva. To sem hotel povedati. Ja, profesor Mihajlović, kako vi vidite, vi ste fizik, slovec, se ukvarjate, če smo že govorili o usmeritvah takih raziskav, kako pa vi vidite recimo to spodbudo, ali recimo mnenja, ne vem, napotilo, gospodarstvo, da naj bi se vlagalo, predvsem, da naj bi imelo besedo pri tem, kakšne raziskave? Kako, a veste, gre za to, kako potem ta univerzitetno področje, univerza kot taka, lahko oblikuje ljudi, ki bojo široko izobraženi, s propulzivnim, velikim znanjem, ki bodo potem lahko sposobni na katerokoli, ne vem, delovno mesto, recimo v industriji. Gotovo učinkov tega ne znajo veliko, kot ste sama rekla, predvsem ljudje, prenos ljudi, znanje, ki ga dobijo v osnovnih raziskavah, odnesejo industrijo, potem je to up to the minute znanje sveta, premešeno direktor industrije, tudi tam uporabljajo namensko. Na vsak način brez namensko, že usmerjenih raziskav nekaj področja, kjer industrija ima koristi, ne, brez dvoma. Kar pa želim vedno znova podati, mislim, da mislica veliko, kar lepo pove, je to, da veliko revolucionarnih odkritij pa ni bilo namensko odkritij. Zdaj, danes pošta nas ne najde, če ne uporabi teorije relativnosti. On se ne zaveda, ampak tiskata napravo naredil, GPS pa dobro ve, kako to mora delati. Ja, no. Zdaj pa drug primer, Greenberg in Fed sta dobila Nobelovo nagrado 2007 za odkritje, ki je pripomoglo, ki je v bistvu rezultiralo v iPodu, Apple iPod. To je en efekt, enem članku 80. leta, relativno, mislim, sofisticirano fizikalno pojav, ampak gledajte, učinek. Torej, kako hitro je prišlo, je pomembno. 88. leta, tisti članek, iPod je bil že sred 90-ih nekje že v razvoju. Kako je do tega prišlo? Ja, sej Apple je na koncu ugotovil, da so oni tiste diske ima, pa ne vem, kaj bi z njimi, in potem jih je predel, da se svojil z glasbo in naredil tisti hit, svetovni hit.
In to, da recimo želi Gorenje nek tak proizvod, je tako, ampak to ne bo prišlo z namensko. Ne Einstein, ne Greenberg in Ferb niso raziskovali z namenom, da bi GPS oziroma iPod razvili. Torej, tega se ne da napovedati. Hkrati mora biti mehanizem, ki zna to izkoristiti. To je pa tisto, kar govorijo gospodarstveniki, da tega enostavno ne moramo ločiti. Te ljudi, predvsem pa te ljudje morajo biti udeleženi in med sabo se sodelovati, oziroma pač nekako izmenjava znanja in tako naprej. V nekem visoko tehnološkem okolju. Brez tega pač vsak dela pač svoje. Recimo imamo lahko odlične razvoje košar v Ribenci, pletenih košar. To ni to. Ja, profesor Čupič, ko smo pred nedavnim govorila, ste recimo zelo slikovito tudi pokazali pomembnost, če že govorimo o različnih vrstah raziskav, bazičnih temeljnih znanj. Seveda me zanima, kako testovi potegajo recimo na univerzi samo raziskovanje med vašimi kolegi, seveda in koliko potem to samim študentom dajete, da imajo tako široko znanje in da v smislu raziskovanje, ki lahko potem postane podjetji dolgo različno. Zdaj so različni elementi. Jaz mislim, da posebej na univerzi pri tistih študentih, ki pač so na svojem področju, kot pravzaprav vsi morajo biti, ker so za področje zainteresirani in ravno pripravljeno najbolj vendarle radovednost, je pa seveda treba reči, to radovednost se da usmerjati in seveda tudi v osnovnih raziskavah usmerjati tako, da pač so lahko podlaga za tisto, kar je pač danemu v našem prostoru najbolj v danih razmerah primerno. Samo profesori na univerzi, če raziskujejo, ne morajo se samo usmerjati. No, to je pa zdaj naslednja stvar, če pa hočemo imeti kompletnega fizika, kompletnega biologa, torej nekoga, ki bo res na dolge 40 let uporaben, ne reči uporaben, ki se bo znašel v življenju tudi čez 30 let, pa ne moramo da pretiram konkretnega znanja, ampak ni pač osnovne principe, ki se jih najlaže, najbolje lahko uči in pridobi z uspešnim raziskovalnim delom na samo vrhu, torej na svetovno vrhu, kar pač pomeni, da odličnost ni nekaj, kar je samo neka medalja, ki se prebnemo in nekaj, kar zaradi česa moramo, da bomo na svetovnih lestvicah čim bolj uspešni, ampak je nuja, če hočemo sploh upravljati svoje poslanstvo. Samo še profesor Gerkeš, zdi se, da vi, ko financirate posamezne področja, posamezne raziskave, včasih tudi človek občutek, da vzdržujete nek nivo teh raziskav, ki naj samo čakale, kdaj bojo prišle v recimo uporabne znanosti. A se to motim, ali je recimo zdaj ta priložnost, ko se omenjali ste, gospod ministrice, ta projektna specializacija. Da tako rekoč iz teh bazičnih usmerjenih raziskav potem uporabijo, bruhnejo. Predvsem vzdržujemo enako pozornost na vseh področjih znanosti. In ta področja 72 je po naših klasifikaciji 42 po Vlagatijevih klasifikaciji in porodosnati. Torej, na teh področjih vzdržujemo neke vrste pripravljenost skozi izvajanje raziskav. Tisto, kar sem prej poudaril, pa je zaznana potreba, da bi se nekatere raziskave izvajali seveda ciljno. Nekaj se jih, seveda, obudili smo v letošnjem letu ciljne raziskovalne projekte, ampak ti so namenjeni predvsem državni upravi, ampak jaz sem govoril v povezavi s strategijo pametne specializacije o ciljih, ki so nekako nacionalno prepoznavni in prepoznavni. Tako da ta naveza in na tem bomo morali še precej delati. Gospa ministrica je tudi omenila različna področja investicij s pametne specializacije, da najdemo res tisti del, ki ni toliko aplikativen, ampak mora imeti svojo pozornost. Tako,
zaključujemo za danes. Rekla bi samo še tole, da seveda prej ste v začetku omenjali pametne delite, ki jih tako kot vsaka družba, tudi Slovenija zelo potrebuje. In zato pa moraš imeti znanje, ki bo cenilo preteklost, razumelo sedanjost in ustvarjalo prihodnost, kot je napisal nemški humanist Wilhelm von Humboldt. In s tem, spoštovano občinstvo, dragi gostje, končujemo za danes. Hvala tudi avtorju prej za izjemne raziskovalne dosežke in njihovo predstavitev. No in predvsem hvala vam, dragi gostje. Gospa ministrica, ste želeli? Jaz bi pa predvsem čestitala vsem, ki so danes izbrani na tem zborniku in njih predstavitev. Vem, da je to samo en delček, ko so takrat institucije, spet posamezniki zmorni dosegati kljub zelo tesnim okvirom v preteklosti. V te okvire se bomo borili kot bolj sproščeni do razvojnih. Tudi bom daj misel, če je dovoljen, gospa Ina od koncu, jaz sem se nedavno modila v Cernu. Ni potrebno razlagati, kaj Cerna predstavlja na več ravneh, samo znanstveni, pa tudi seveda družbeni, konec koncev tudi politični. In nekaj, kar s ponosnostjo vsakdo zaznaje to, da imajo vsi in imate slovenski znanstveniki tam izjemno prepoznavno mesto, ampak ne samo to, da ste tudi znanstveniki odpirali proti gospodarstvu, obratno, da je gospodarstvo Cerno odpiralo proti znanstvenikom. Jaz mislim, da to je takih primerov, katerih premalo govorimo in da premalo podamo pozornost tistemu, kar je že dobro ustvarjeno, da moramo pri tem država se podati odpreti. Aktivno učinkovanje, kakšne zbere je pa naša naloga. In to smo prevzeli, da bomo z njo tudi lahko v resnici nadaljevali. Zakaj pa izpostavljam ta primer? Je včasih odmevnost vsega, kar Slovenija zmore, kot in večja, kot je pravzaprav doma. In tako se meri tudi ta dodana vrednost, evaluacija dosežkov znanosti. In znanost ima svojo evaluacijo v različnih ravneh, ima tudi bruto domačen proizvod in prav, da to večkrat poudarjamo. Nam samim in drugim.